Kada الموت الملمول مرتيال program mergidra ul daswal jay selong erung el last part ra program el altu tau blur bela beto ka issue ngi kitial di mangui wasimbung beto ka toera PNCC beto ka toera PUC adire kal tala mal cloud issue kado mesra ikalo lutela public land recently ang tilo pa appellate decision na Supreme Court masada sel utmara ngarbef di kal ngani el decision matop darwa ngarbo la maketang di kadamar ngal tangat tangar tiat kal terul rubak di kal adra la sis bara to kal kadagri utum by this wakal hospital te ale moger lo asay former president lo asay sel dabora constitution tial tokoira olutela public land kami mukara mamkatakli mato spare segi desi seperti al program kita Sirole kambes nga ka maputadul diak kivali kal advice oi si aktiw ay sakit cloud nga kara agi moluso timelala moltela utma kara romur almerela sel longirol mlolbiak lulaw ra bagor the late 70s Department of Interior Bluram Rigel au tabdia au de suel el moray kalbek el district tras territory el girel oltela utum buay le ngaramo ay gelbek ut mrebelau babulul ab maruk mabolabe marialas pamasyar alulu klalo at tras territory government igidam asois pra compact mo si agi mo luta utmang morgir Mamlaringi erulul dasu. Imang asikoto lutul mora Kongres sa Micronesia. Ya belaw awasin diak. Di miul mer belaw. Ya belaw mamasyar marialas amnutmak. Ma Department of Interior to the Secretarial Order number 2969. Luluta ut numero 6 districts. And they require a district to create a land authority here. Sil time kadir ka ngaya sa kaladra la bak draft sil ku la mo malay kal utmra titi government. Di belam lengot ay kalbek district lendim na kasawla dilibera district el stop. Ito siya utmal atimil belaw adim na kaluklalo belaw esa nation la runglo tok tena tas tamatas tal state pagigilt meklala number ringi public law 5-8-10 teregal maruringi el me create ol tela utmera palau public land authority el mut el mora what we call municipal land authority el state land authority pagultur kilmam rigel awanar sil dios endimo imol district et giling eringi Digi wasi ay kalut malmaluting mar orsa lil. Mabelam longot ay kalpek district len dia kadibel sispera sel district land authority may ekdolu tel mora ay kal state. Mesim lekot telal gimil si ay kal state land authority amem parinyat TI. Ngel chiver sel belu matedel matut kringi lobang kela kingrak lobak mamatut kra magistrate mo lobang governor liimong matede mga ngingir olbirak lulaw tatay matemlekat kakla at tewa rubak at tewa bringilta itakat kakla ungral at kora utma sel palaw pagnan authority amlet tewidar adal tapos kami kutin adal nakatram di adal ma pirsung yama ma west size kerang along ma alon steleng remlunguy ma yanosang mal adirek lumari Andres tame ya reading the chance alla anyway kadang sigit ang maarnya kan rablur belaw ya albornya ginom dengel wasi betok utum buay amle lewida rolele ma utum buay magigilt makli sel article 13 section 10 was yang ngidil utma lama utum buay malibet telgibra utum buay langara aamt malibet atrangot el blu dim na kalorar yang song sa aral
Marala ko ra ulaktak tra alsel. Abo dolut. Ya olbira ko lulati alsel ay maraking. Mo utmakliar olil. Ya utmal mood. Magkat mo mesir ngi. Mesir na kotel mo. Wala po dilak, liban mo lang. Ya GLTT public land. A high commissioner au lut. Ilmera Palau Public Land Authority. E selo idela utum ang anya exceptional alsel. Diak ba mo itinti kay gel beklis rablur belaw. May bekel homestead. E rizur ba bepir gel utum buay mo o magdaraw la school ma ospitar o bisra kabalment. E guk ngara PPLA Palau Public Land Authority el mutul mora state authority nakataraw na luta gel utum. Imdirek mulway si sel di daw si imdiyak mo itintik ay gel beklis ma homestead, ma use right. Ang moringi ako trolbira ko law mo ngerung ya girulia la lo luta utma. Sila la mal blatak lo si silbo mo claim utum buay. Ya ako te kasi tiang utum buay. First step. Yak mo umlaringi lo gya kempor belaw. Leng mliwi darolel. Timlakal mo alungil. Maralaw laktak tum orimel. Ya kata mo sirabi ringi, ya suku mo ka nga air, kang lagi lang gel ata malubig ata sila kablil, yung almutle ko wargaw. Sige tam letlet tayo. Lendia ka lang nga. Aw ulo may kaya kita utmal, optoy sin utum buhay. Am loklar ra kabalment, almin magkinta rolel. Asya palam nilang marbelaw. Orang ara 1920, 1930. Miserable luta titi kabalment, rakot, well po yakin por belaw. Ang laringiya, aral to gyungi, claim at temet ng lamhita rolel. Si, nginakabaw tuyur sil, trust territory, policy, that's one. Mamloringiya, processor, 47 mabdula 50s. Matitikabalment at tilkiya, Mr. Ligulon, ngora loere at omluklut. Lumlo ugira claimer belaw. Yabol uger, maldin may kasama ulut. Even though may makita rolil, timlakal mo ar. At ililuter ko ng liya, balurang at pang. Mamiyun sa mga kabasang, mabililyo, mga yaur. Lagakmot arolil. Le siralungwa, aam tamrigel, rasyabal. Ebel tur belaw, engiril masmok lagel miltamal. Di ulam tim nakalutay kalpatok luut morbelaw. Mlangay rangara multay maraw iram kamat. Ma akargril aw tubdi hangget sringil wasay. Amrigel mesoisba lumongwak klisi rekalyuns rablura asyabal. Angar alil mengul ay gelala may gel tukoy nakatmok ratayam rasyabal. Di gel miltamal nyula utum. Ralgedam kamat. Di nakatelir atlo klaul morakor trasyabal sumokla. Ay geda bodolut. Yang ngar kapasang mamiyun sa lebay sa soda syabal, kembay tay. Meluk lumor ngat pang, morab liliol. May kita lilutul utma. Ang dekot arol, abilom ni homestead, mga ngayon lulut. Ngat pang. Di gel mlangarang aruay, ultirak ra international law. Ito wasay, di kalgiri del melota ay gel mnakatmok ratayam ra syabal, radikal bornya uldigil. Legomlare di akong claim at temi still time. O nagibara convention, akiwasay, kada mo ganggisi kita lulab-lulad. E mga asimra, andu, gutmok maungil, ay gel albirugla, gutmok ratayam, rat atardalal blue. Mamuktikar sil Article 13, Section 10, raul da suam lagi maruringi, was to undo past injustice committed by our colonial masters. Kado mo mga dogo di malubot, ay gen albirugla, lagil moklar atal mga dere regit. Ako ktingusil, narap naman siya time, olbila mormul o lutela utma. Andu gagit the past injustice, hindi dia kapol commit a new injustice. Dia can replace one with the other. Makumdas yung olbila kalulaul, ilmosub aklit yang. Hindi ka lang sadoy. Silgay Sramariang,
black handler ng mauta ut matel nga nga Coro State Government Office, Ruas Civic Center, Coro Elementary School. Sesya lagi mo luter ng laring nga blay, ikel pink apartment, Michael Spenter blay, limled orsel utum. Magigilo arala, utum, based sa appraisal. E nga kam ni fara motional, moldi mukringi ay gigidal improvements. Ulala, common law, la, ay gel permanent improvements, ay gel diakal sepedang mile oroy da bebola utum, ay gel partra utum. Ma-argumenta wa say, ngulmuta utum ko maar, MRI gal building. Ya appellate Supreme Court. Ampul wa say, apelo ang odo. Diakal partra utum, ay gal improvements. Lesera may gal utum, hindi na ka improvements sa bebul. Se ngara appellate opinion ra kay Isra Mariang. Ngudaswal, dak tungul daswek, ngudaswal. Wasay, kalil giral olbira klulaw, rulya la. Elwasay seluta utum, eng maralal mood. Hindi gelm nakatmok lis agreement matalbil, adya kadongit tentik. Lenggel BS lo klalo, adi mo suis o relengkel KSPLA, malubeng at Pauland Authority, maimli, mangmalamol maulabang alil. Hindi sel value ra improvement, autaswal. Diya kalo fair ang gelguk, tinakalo ruringi, edi mol mongo. Baktingol mo si autaswal, kami o gerap toklagir. Ya ulam direct titukal teruldas, ngarinya hangget sa appellate court, dilulwasi, seluta utma, selis, is extinguished a motivus. Sige daw uli ka ng lisik-sektorial all time. Ding, akong tas yung di ka kaumondat ko rala. Kaumondat ko rakla at malamalt. Letelol tela ut ma di ka aura marikil mlotugoy. Mlore ka tara kapalment, lol tirak lala rablulat, ala ratitir sel time. At sumaka onra ut me kambis. Elisir ngile ko orgaw, yotrul mo ngira kabaw. Ya lisa malamolam. Lendim la ko riba ra ut, ako ba title. Mesen claim out me kawasay, klalo ra kabalment, kamla atmit. Di po umalarangi logiw, aral, alikit makli atarbelaw, logiwa, o temel alarir. It's almost by grace. Di akal aura marik. Alam naksay kital kempo, and remain at public land. Madi imulod sa wala wasay, komtera tirmalia a colonial powers, loba kuk tamalela a adal kiara utma, almot muringil tiraklala, ul mangutaswal. Mendiak rekamenda ang idiruldas, hindi mudaswal. Saul, former presidente, ngira ka po, on the same line, tiyay gidil takoyra oltela utma. Ligay gidil direkal batokol isyum la dupa, ligay gidil decision ra kortem la awarda utbe ngari alis existing alis na bebul kami kadiro kading oldo sem giral say gidia pare ay awira por se dik filat el gibel a former presidenta de lin ya lo tela ut me bela habló el decal lo de la adra blum de arsan mencionaría tía ser el molut el martiti a utme se lo organizó lo hace 2969 se me mal lul de suelas maturo am le senator a Congress of Micronesia e mergo ngarinya time na negotiation eta a Congress of Micronesia a titi obisra haigam time na negotiation en cloklel a ongorigiadori 2000 acres cylinder babalawa el mo o lo spenira compacta e dim la katur ko other below matmatura kaulam to ngi emer belau sera a November 20 1972 e atmatura gi de via leadership belau era olvira tian mutul olvira lo temlo kudibla magistrate mar chief mar legislator e sign a United Declaration se United Declaration era palan leader akmula semolu ta tamel belau
Seguida al pasanira 72 es el negotiation ra kampaktam laringira apa Barbers Point ra se lulban mo seguida aktirngas ko Hawaii seguida el ranmoluta ser el signer 72 Líder Sibir Belau a 74 December emergo Secretary of Interior a sign 2969 lo hacen moluta utem a Líder Sibir Belau au RC ang ngara ongelol mebuil akara aktikas ko Hawaii at magturame kadong lo sa gimora meeting mal so mi bem amser Johnson amle gegrel ade lo ventrier ni amle deliver el gotel moving statement el mora ahí de negotiation team e abelama first time el lo unite liberal ma progressive e Johnson a deliver a gotel moving statement el malara ol top da ide tamel belo Hali de porta il pointe es el time a di star revelato mas mga sa Oh, undi join the delegation ndim darnya faction rebela ul wasi laborasi o emel mergum e sera gimar ul bira kulara kukuriul e angel ne lider a progressive party a jan oniragit engi mat mutu ra political what rivals am lo give ra speech ay ko sengang amom toktiang inya mo mulwasi maka atar bela ul ngartiang e atar ngarada sirkin ngarator mo or sirka matul or ngarada ardil liwekra sengatil ngayangkil diaksin mo budula ngesang tegidele ngarbalik ikaw mo mesiringi ikale mo lantang ringi al tandalam lak mo lantang rengkal utum ngatalat di para hawai mun merbelaw dakal bratar oblil seguide cambesa mang Secretary of Interior amleri actel kirel sel positioner belaw emergo olu telmora aigal Micronesian Islands aigal Sixel el mema ulum lornia Palau Public Land Authority eleng ulum loktub a Palau Public Land Authority el morisiba utem aigang a trust territory grantor mendakal sub el dingilo o lu telmera pop aidele Palau District le Palau District am legalmente trust territory mtrulia la lekli umlonia Palau Public Land Authority emergo eta oluta utum sa Public Land Authority Johnson es el time am le sign reciba utum le adra Public Land Authority es el será el sign se June 17 rak 1982 Seguidran molut olvilam le pasra la ruli sel mobelau de au era bornia yapde yedam la mogotel ngaria belau de el me celebrating ultela ut ra ultela ut ela sel belau de na modi al holiday kalam la tabdira aigan endi era seguida te tele la ultela ut se l'organisation racing international lo seble la planning Johnson el geisra ahí de lengar along el geisra wasi sang versus trust territory l'ultut clia trust territory lo hace molutiti la lutem e al bon en mom sisi mom sisi ga gorta wasi oitamral clocliu lul brobla endi te aquí de la lo hace prior wrong doctrine a prior wrong doctrine hace mil widra a dejar se vela agabelmente la Miguel Sumakli ngiram lol tirak kersel mesel geis rat matpap mendirek ama artini pig mendirek lul tutklia atitil malaringi e agortra titi was o imaral klokliu lul problem mamariang mong waisi mamariang ndi dia kasi mamal maskamiu mesegida ula Arwajan sana narakan kan tingilu seguida el article 14 section 10 en uloliang lolu ta utum el hace obtigenir a digital constitution el belao ya obtigenir a FSM constitution maluben constitution a Marshall Islands ni kider belao angilu seguida
legalo CCB. Emral sel Gornya Johnson amrang. Sel suguma ko luta egal utme ngarnya lisel dirga ngar. E parte talo lutela utmel il merangage. Ngaka gire ka recognize sel lisel il morsel time le magimda. Emra yak negotiate trava besel term lo bangel avengara utem. Giremel falo sel. Gargari la medel ndiagalo lutela utem dim la sel igera Janro urma Mr. Ha. Tiale igera ngal meril. Agorta dilulo isel Janro urma mirara utem ndi Mr. Ha lagi ering ilis. Malo orara utem palo speringi agorta kmulo se ndia kagirem lo ile Mr. Hal mo mereka listen lengilu tial ut marawera Disingara ka po si Property 101. oh Silkot til basic la asal sumo para ut eklis ringin mahmuntang. Olwe ka mortgage ringi. Engel new owner adi ka sabel tomal laigi. At the same time ngari ngira ka po ngar ut mala arbela wasi ay gel contract la arbela apari ringi adi ka sabel la almot mok tomal. Sildo mesia titicalmente oluta ut merbelaw PPLA e preservalis. Ya que del PPLA ma state e preservalis. Seguid el proviso, seguid el lundas agir el mil mol mora ultimate owner. Mendiakam kami ta new injustice in the process o luta ut pen mortigel dim na uklalo. If they take into consideration ay kal improvements ng arbebul. Goma ngariak close hotel door, lebang close toang. El mood en de al fair ngel new owner adil uger sel improvement di de ka au ngilom sodel ideren marar malubeng listening. For example ngaya case big involving the terul atal ka montak mong tiang temelta e pari e ngal trara aruli ablay lengalak tal sakay morseltang lengurat mutya atmek sa gibora takor tawasay maral atmem hindi tim nakawngil spre mal merangkang engka good faith improver ngulumras mong kloktel tim nakalong ablat mangalmuta at mem hindi kaul honor at utum agire mal haraw ang karir lital improvement lol tirak ra fair market value malubeng cost ra materials and labor malubeng cost per ngilok mudia ral segit un makasingudo swal ol tela ut mal preserve sel list malibang kontrata ng mokla e udaswal ani utsi a value sel improvement dim nakarlingkal atan mauklalo ni ay ka udaswal mandaktung mun mo lang kabangira ka po el asel seguid del lolgornil niya maluula seguida mesida kora guideline may katial article 13 section 10 seguid el angam saudra es el call was the national government shall within 5 years of the effective date of constitution provide for the return of the land to the original owners or their heirs which became a part of public land as a result of acquisition by the previous occupying powers or their national through force, coercion, fraud, or without compensation or adequate consideration. Wasi am terbelaw amoluta al mortigel dimla uklalo maluub engalegir radi el sel eim rak rauriu ralbornia krisi el tialo tamela alla el ni el dil ut amlangay el motel gibra utem buay el ngilay ay que el amt maluub en adrangod el belu el narbelaw erangaramong logiwa orimer mamsisi lomrul ma alablad ma malubeng mlangay dimlaka el malamal taral malubeng ngungil omsodel seguida constitutional gamanda direction ngara constitution elang arnya karkarir aptia apalet decision ala ley markup persis ke SPLA etia amle appeal alen court tel mora
udum le jaserngi aworderngi mlora lom tokora lali malali appeal ya kortak mulo asi sel article 13 section 10 is a command to the national government to act swiftly to undo past injustice. Where land was wrongfully taken by a foreign power, the government has duty to find the original owner or their heirs and to give it back. Ngasit sel Article 13 Section 10 of the Constitution se orimla. Mayre. El mora akabalment mang mare el mo sum oklaigel eluid. Al suguma utamam langay maknitarolel el ngila ngot el kabalment mar adra ngot el belu. E ako tenger el sigia original owner mar ubeng heirs e ulutia utum. Segid sel ludeswal le elang a public land authority de al activaisi. Ta competitor gara a claimant ramadan omluklutum. Matungoy titra lawyer sertir el me ka de lawyer gao. Ala kom lakalangania ududem como per. Eka oba burden of proof. Eka oba burden of proof. Marco él ha seguido la opinión el estilo de la appellate court la chief justice ataramle member a panel en arisel gu kilak opinion ringi artiagi del gays it was Concurring opinion. Concurring opinion. It was a grievous error to give land to a public entity. To the public entity when land qualify under the Constitution that must be returned to the original owner or their heirs. Once the land were found originally and individually owned, and such lands were taken wrongfully, that should close the door for any public claim. There is simply no ground for this part of decision in law or in equity. Amoy di Johnson. Kami komisar ngi. Adium tiat tengah tendam over gini bere. Ngase it was grievous error. Ngase ngigel mal makit luido lomru. Omua utum ngumsa al-adra belu public entity. Etial ut mamla motor gok luase girel molut reungela utmera la arbelau el mortergel dimlau klal malubet tengel gir tigelo giu lilad sels sugoma ut mabrat tigelo sing dim mleklo klela atalat esel ut mamlangay lutarolel that should close the door segit el tigelo sing lutarolel en simra ang modia ka ngidil al-adra buhay, ilmong may. Dia ka ul, ebolway si. Rato la mal. May triple otia legal interpretation. Kasi the government shall provide for the return. Nesbel dia ka labor niya agort. Nesbel wali gulong. Nesbel commission. Nesbel like a work claim. Engel muta utum. Leng dekal toktel ang kaladam, toktel akabalment, mga akabalment to orlud. Alin, akabalment dekal competing claimant. Ulam sa akabalment impose conditions, like the High Commissioner. Kasi hindi dekam tatsa ang ramang. Batiaw da swal. Lendim la kalungul, ay mala akabalment, el akabalment din nakaloklalo ringi. Ulam ang shall return. Siya siguro mong akabalment, hindi dekal award anything. Lengo klalo ringi, lang mo kokla kabalment. Di sel muin, ngos mo kokla kambes. Anyway, mudaswal shall provide for. They can devise any process they want, impose any conditions they want. Ngidil fair to both sides. Agire lo messing is lo gornya galectory biong. Amatlo agire belgulle elanga public land authority stage. Are elasel mo missing dia kal actel trustee. Ela PPUC ma idre PNCC
board of directors ni dulu aset board of the director le teklo legalmente tira a orur tara igre service makado asen board of the director lo legalmente arwa public land authority a board of trustees aklaka karu sengi tirikang tabe ral mal tel mangaral la maltira rad el claim ay al clear el ang a state authority amlamo o claim lom tokar gara court am obora court el segum gora ungil besul el state nga ngarinya lawyer tiren mo challenger ko ega dia ga ide lawyer yak muska example yak lo spearing kangani udu nem rabanga e dia ga willer ga gamat me la terngal game ma dama mo gamundai abanko fawaya dia galbel el sisibel claim ay gelo do el olay ndong o claim ngira el anga a mo declare el heirs mesel de declare se ngwa utme ngumay galo do dem mal mistrir e seguida atletele la trustee seguida diregalo de sual el giredro o mesringile el hace lo hace GSP a Public Land Authority la belurbelo protecta interest la ruata a utmam la molut el mlara titi mulbro brasiaval e mora titi e mora Miguel mlogio titi e molut el mera Public Land Authority e mora State Public Land Authority e el angari el Public Land Authority te widar dal ang larga di tial likang e dia lo lut e namoria stat lis ay agedre e se giler olbi lo meses seguida la es un claim diregalo de suala una seca de magarani es un claim mongil Ada imorat oil gitam katakliye ay kal public land ratiti kabelment la moyo del mora state ay kal diligel utmel kabelment asyabalang ilay mol mutra kel private property ral isyabal mong lo part ra public land matitikalment di makadil trustee mle custodian ray kel utmel loar lungila rolel ata syabala mormei mong dia kangaligil ngare beas utmel lo tara kabelment ay kaya mendiri kal sabit el malay ang payang arbit ay kiling ila ka Japanese corporation di nak lang kabelment marwa blilyo mulaway ay kadi udah swal ay gue mesiringi yang lakar okol mo betul ogu tel ava giril muluk lo mdia kadol tok ra lam tela original owner bila awasay akabelmenta mo olut ako swing ang giral mo niya fairness at yan ako siyang property 101 at sumaguut maraut may disingin ako true rin ka yalis order mamutal expire Enya asan mo mesin nga kambis tirigel adal nung malis at tinang utem tirigel ulagi process rala tulagi process rala marco lor de develop ra utem mer el time Michel Odibol Oldik create injustice rela. Ngani imaragay sa nga baul sa kalaway sa ngilil. Batir ra conscience rangak. Le age SPL amlo claim ra utma ra imorablo. Ay katablo lat A malad B. Daw iral po niya karigil. Age SPL withdraw ra claim ng imoralat B. Sinday kim claim tilang age claim ra lat A. Enggal claimant tam logats bagi SPLA appeal la appeal ya korta sendia ka tegital a kortam ni mistake magyoluti endi age SPLA ni mistake withdraw claim ringi la plan B magyolti lat bin moraka ke SPLA di na claim ringi ela te agide chanson no malgoni pongo do swal comme le mention rala la sel sumang moluta utun ya gelis agreement de algirel mangitantik. I see. Di sera al moyu del mera Aigal State Public Land Authority yang no se ve Aigal State Public Land Authority di mru la regulation alalis malis agreement.
El atlil a provision ra agelis agreement at muskumang maluta utun. Ya al sila waniren giren mga tadulo ng kela besel. El owner out, el original claimant. Hindi el andia kala protectora ngel lesi malu bendia ka arbitration law mala arbela protectora tenant. Museldo mesay kala en wal milgat mokal mlania interest act etam rule legal regulation. Ilang state regulations ang national. State regulations sa nga lease agreement Ang kasi. at musela mo luta ut mga original owner gel siya girelo spera wanir el mga tutura be selone imla mo tayo malaka perme Alex, ulmo pa siyang usual, aging purpelo kasi, the national government, hindi kaldo state government. Oltela ut, mading lela, aklol amt. Hindi kasabihin lang, kaya amt, mo impose sa conditions, pero oltela ut, masumong, disko nasakalmente adilmuk, ang asbel default ra ang alir. Ulmo kasi ka usual. For example, Ngoi se sel se ulang kloa ide pel kuldo o mesringi se ide el lis es el lo hacen national government la constitution hace national government de un state government el angaria questionera a state public land authority le ngaria appellate ruling el lo hace a state public land authority a hybrid as a state government ma national government the national government itself sel geisra idre diverdi mal según the national government en a constitution of the national government oluta utam e gawa the national government seguiré el diregalom da surniara ala len segi del adore tira ringia axel lo spera utem I use right al durasen property right ndi waklishi era amra bekel esel geisra radra to obey seliger mala seble kendelani Sino nga rin lang? agim la settlerin ge SPLM le dismissra mla dismissra claimri legim le challenger authority ni retire lo asa la le create a public land authority avia ngara el sella el sakli si will rescind malove gam to terminate a use right erway badulang ilul granting Tilang sikap sa kapini. oy anak mo muska agide ka apini etirge mistrira notice el 1 month el wase kom top dra ut emla matem lo la sinal ol digertir maulak no so is bringi amlo protector tir men de alto de aquí That's very good. ma gimle file agi gimle counterclaim e challenge segi del adore tir come la segni I use right a property right e de al property right and protected by the constitution men de alse emel terminator ni lo balla segi damle argumenter gamam e agi mol challenger til molmo agi SPLA 180-degree turn around el giram mora trial ma giram mora trial e tokola meeting agi bon eto agi mas kami walis ra within 1 year agi dismiss ra guys Malong ilang ira ka po. mang ay gigil gire del advocate len al sugumo news right Johnson a framer ang constitution sel underlying principle of traditional law Ang sisi. amsisi ile tell you right ogiwa ay gerbela etriel Patrice family tirge dimle el ser rogo e mogoro resem lam kad oras teril blay Lagi daw usual. Ilabelaw sila bakla maklong tukoy. Wasyorar belaw. It to create a commission. Maria Palau Future Political Studies Commission. Tira imraw usual. Kalilungil olibia ko law reliala. Ilmonia tukubet sa Public Land Return Commission. Ebol ngani omtera kloba ma
Chamber of Commerce, Olvira Lulaw, President. El studies tiyan. Leng abik kaysa different. Nga niya kalisringin din lakira kora by acquisition sa Arbalu. El recommend raw ngil tukoy more olbi mrelyala once and for all. De tell da lapangar niya. Adi kalikari tukoy. Imol house site, imol familial, al munguk. Nga kami mediator imora gays. They had to evacuate. They have to pay a lot of money and move out. Algoro nga yaw dudir. Mga kirel mo rin iya, ako rawal National Commission on Land Returns, comprehensive Ngakamalong Russell. the gorta piecemeal approach. Agorta kuktiwan talgays, talgays. Kita uspera comprehensive National Land Return Commission. El Salvador Gumesera, ni Israeli. Daw na sing eling Idris sunding latest strategy belaw. Masaudra eviction adra imeligra sa isang. El direct al mal Mississippi lo diga na mortilo hace by 4:30. Mergo kom la maklo kleto bertiga. Ording igel karmul baima ada imeliga masang mamamlanga sel 50 more than 50 years. El año da babira ge SPLA lo digertir. Sengira abuga black nga bibira information algere makita ngudaleng makita el situation le selbornia self interest algere bola domdasar adrabelwan include leder mosu ismail agin monday sel moral obligation aga adrabela chanson agirel kireden malal mermi Aul makpulot kisel kami terenggel Sir Francis Sanford ra Tahiti. At sugum tira balu am sa abul ngalag marubeng malakl dile de karip tay usela madal ende kalkir ngar obis. Compassion. Era sige del arigal ratya bela ngira ka pun mologorgi. Ya kurang segal datu yang wal ngarnya ngari ogodema akaltiu household. Lo bli le ngar sige del Kulatyul. El tulgi a process alak alwi de mo lolis ra kay SPLA. Tola balis. El a situation elang awasi. Sige del utumam lamura kabli lang ripka. Melang tabidat or elang na ang wasing ngaramo resolution ang nila away sige del treta. Nga niya adel gulum tertira ablirir siya. Arwah Herman Francisco ra mangmogiri lol tarawara kuk Herman amo kera miun sa sister niya nam to se me do trur talblay raw era el top da ruling magi negotiate lo bangela buyer el mal gire la buyer marala niya top da ruling agi mo ba viera kung ano tisra adang rifkal lo sa kama mamlamo owner utum mlam tamale segi del dilel Ang rip kalangaya right ringi is a new landowner. Adi gera si mga natro lilengkel nga bebula utum. Sige daw swal. Karabitan ang gitukot makil. Fair ungil mora both sides. Everybody. Ti agora di mora Uldasio Johnson. Ela away gigi del geise. El ulgiwa process. Akora da o mesering ulgiwa process e mokira utma Letras territory ministerialis en kuk transferen mo municipal government renew mo me la triga all along et mula setiang kama mangartia lawfully mo giwala aging artiang en madu ba sey et tiram le rilara la ma ay karsel time mo mori agum dasura ngosek ngarnya tora la dula se unjust enrichment ela al sugu mangaka a winner out me Johnson amla developer out a Johnson amla developer out me ngaka mura korte winner ni la return of public makmel kun misa o de club sei malueng ngerul sandel wa se katuo ba nga dia se ben ngablil e al top de nga ka benefit ra improvements Maria ela seguida unjust enrichment multa goralla longil basuk malubak ngilwak lalo makitarolel
tinatawag usual. Umgom kaduk mo approach maldi mo purely humanitarian. E akabel terbelaw akan de mai ge roguil utum. Ngaya long okringi. E hire appraiser mang appraise ringi yo setia rala 3 million tal utum rogi e pera legal owner. E ngu elisiringi morterkel kiringi terkem oktril hara orsel ludo del nom artikel si imra se trau de swal se tra malong lo dasio e se memro list to own of course te trigel kom arringi mako om arringi ya kabelment terbela o sper amen el domain el cam de mercy e mergo pe offra sel rala timen domain sel appraisal value Om sel altero algo que question sel mlania debate el girel tial eminent tome. El atial en eminent tome sel el define ngi tekmula se. por eminent domain til constitution Di mora public use. En di tangani al bebira adlo mesenik mundiak. Di regel sebe el mora ka gidel. El private land e kada mai mal mistrier adel tirangaralis. se public benefit kada avoid a displacement albul magada marara ut for public use hindi tikayat mo maaringi tikal kiringa mo pera kabelment sel ralsel ut malmeleng magada teker at tikayat other mo displaced tianga mass displacement Al betok la other way, la word born there, kam sara at obey in the LRC, 3 generations. Maybe in Tule, they've been since the end of World War II. Matia umo mesengi in sebed klasen direct el sebed ngar elela kapement el tirgal adel ngarngi lom tergi da direct el giri lo mesa awe gid el nidra blun sebed magat mokul. Again, po command, the government shall provide for the return. Kabalment tamom teir atiti kabalment yo luta kal utum len legally on kal utum dia kal on wrongfully al timing legally wrongfully in a moral sense and the are legal owners Wise. Mil nga dura imora alent owner el dir kang ilu atra maklo utum Imlani aradal ne askar ngagal mo mga dodo ringik mo galel sabi mga dodo ringi agi mga ikan utum giba. Yak pong amlet tingel akulase. Ngrama government ragoro state amal betok audo de ngir el alta. Mila audo de lo ngila galisim la monia ogi marra. E de al sibiril me mga dodo ngak. syndical unjust enrichment Segi di amlet tingel ngel adal merna. Mangkawiling din dia ka adal ngara obisil mga dodo unil girelay ka el asado sil agel lis ngako pa imralis lang awasi artial lis egorkau emdit nga ada claimer tial utum masukum tuwin dingi hindi kau hindi mo ring certain legal explanation hindi sel tugoy at tiging lang gen you own the mo lesor hindi kal apply mo ra lesing apply mo ra third party claimant lesel tur tia ngal original owner itegi dia a condition a covenant ringi hindi ka mo ringi malmalara lesi la subsequent owner aktil mo shiki de rin di tila lo mesengil len ngodo tila len dia ka understand that alla Wise. sel ngara kalis agreement se lesor akmul waisin moralesi ya lesor ati mitchenzal mongot ending na chenzalis Mesti apply more a third party claimant in my legal opinion, my humble legal opinion. Nagsabi mo Bora Okay, kabo ngara O marui tutau le korkau sa toi ma. Angira kabo ma at ator ni kya dia. Ya vida agora dizer girela sel 2009 elo lu pela titia utmel dela agabelment terbelau. Ma dire el sel el tenda slotin se go lu pela a utmel agabelment ter mora igal le adoritira state. El
tendas tortin el hotel a utman moral state sel domestic. El agora el dia agora en guerra assim. Tem ngaria statute of limitation ni la pero nel munsa klisia ay state ko kasi. Ngoi ngaran time to release sa utman moral. El actual domestic Facebook la datiti. Pero hotel a utman mera Agabalmente rula PPLM kung luta utong moral. Ay intentra la video luta din mga aklosite na siya ba. Kaya sa rome sa igal create igal luta la utong government tarirul bal agla constitution. En bay wa blam la actually ngal nga ramor ko mong bay. Lamo ko mga mo bay yan. Baka niya ado. Ila dili nga niya yan brobra camera Porque no clara kabelmen. Kami agralla amengay gaiji ut bukas ngara ut ba tel velau. Aulu brobra agla agabelmen trasiaba de el alsi se clara kabelmen. Como lo era adel de galu claro y claro. El de sois el mo create ramon vail gal adel obul al de galu ora alo ergi. Amo mager gbiu era putrua taal mudu lo mula era altis ko na may gaklalo for record nga ni amla happen tel bulura imri kamle to garwa guniwo barwa agirat beto barwa sa amle claim sira bon tadeng gigural nerd kaya no blakatak ngari na record to si L'Oreal go clear no molu tan mora di mal ka mga process isel do mo alan yang sa ala ti to kat mi beto ko ala Malungi na program na siya di concern ng wagi ko ng Oman Sula. Siya usual. Usual. Thank you, Oy. Ngania taraw lasok na sigal lease agreement. Agire lo bangel sel utme. Il momrega kil sel molut il morara. Mal uben girela len court. El mo fair. Moniat Elia Rugul Adl Moragar Grill, Diaga Adrala, el Girel Mosois para Len Court. Le sei al amlet Tara Moktegra Len Court en Moni, Mandisib Ira Adl, el Diaga Ududir, Maluberto Mabul, en Dingaria Claimer Tiren Mol Oltol de Sui. En dice el Sis Benia Adrala en Gukmla Mogirela Albora, Arbabel Girgiril en Tarbs. Tilat traw de swal al tugoy. Hindi semle got District Land Commission. Amlengod structure ni nga amle ko trure ka amle staff ra Mayanas District Land Commission. Se nga ya commissioner belaw gel back to municipality mabek blue ang nga what we call land registration team. Itrigger rubak maral sel blue trigger mo shikrar owners. Reporter ko ni kamen del mara kabisut tingka kita maral owner. Hindi ka bulkul fara claimer ka. Tamoshikra claimant makira ut memang submit ra the recommendation mendim na kasi luwase mendim na ko fire ngi mang untimely multaw ta karili ka walk in hindi bela ngi lulbe ko change ngi ra calibration years mang namo diak segid mang tilgib lisik tukur el alta masel ko ringa itale elia kwala kumdas ng elia oy girel mornia amadala ikal commission ng Gel State tiram amrula research hindi am salmo itaw dudem sinang ngira nga mo bangar kabisang ma ay ray kangara nga part hindi kang tuktela akambes et subadaw mungkin rulin mo ay say mo beotri tial structure a favor at la ma to udir I have to be honest hindi la adam ko maltoy hindi na ko blame at la le mong tira client niyo elang amle change ra seguir el Land Commission tiya del la alno kut maklin mo LCHO ay guk nga LCHO on Melen Court ade mlak lo mesel ra Land Commission ro sengaraigel achievement ni ngaraigel ungil giye del kip ya tara amle klung yo el Land Registration Team ma-survey mga ungil say imagine survey mga LC Land Registration Team adong gurung at mau kambes nga ni Land Registration Team ang at mau
tomo mesra claim raga e mosigrar adro o utmem el andiak segid e di imol LRO ngart ma dia ngart ma obong ngaro reor me elange mal di imo mongol ngasong sa gid le urelil lo sigra matam la remover segid le ladel land registration team ese me kita dolgo indi semle politics ra other olbir time e rulia surveyor el moile akla angara mong alam commission o surveyors ela omara alen court hearing en dia kal SPM el judge dia kal order adra e gidre surveyor me len dia kal ngare ungel yak ngile akla ngare ungel la bureau of land survey mag kaul adra la al mosperinga supinari il me e gida gel dim la kal mes adra olvira change la tingilua awalo red lomru el mom tira mi ko gil e ruli mo fer e dia mo itap tok ludo misel kamet ten gara mar toy girel muten moringa association tim dia dos per mar tok lawyers rather sid bulu amot ma ka si tiang de cocktail tang e medenge im trekamend del mengia moringa hearing e alen commission na dim la ka lawyer lapir ori ram dania rua spang lo marua ngaki de uldag marua ako solei tiriga kita mle hendela elangania situational el ngaringi tiale kulatiul mangar podal ma bibira utum ngarangar ka swam la molut e mergoe ingire de lo si kranger el girela gen mondai kamlut ngaringi ya utum la molutra kulatiul material original owners tele ma ngarangar bodal yang ngaria rado kira gel utum la mostaten la bil satira aurentra abekel buile mal meringatir magarado si krolel le mosebe de sobaklia adel mleklema atmel na moptogoro gimarak emergoen mo sebel mutial atmen ndi elang agel do mesel togol mladub el girelo mso de la igal mondai tadimlat kar adem la mobulem la moluta utum ndin kora di silent ta togol girira adem la wina galut kada magara create a situation en mongira adel lesi el moragal utum la lusa goro state material beselone ako te consider sale lease agreement as legal document o ngayon lease sale improvement na wala utom kita ma ownership kung mga dos pera wal ko ra commission al mom subr tiang ere kamin raungil leng tergel tin nakalo ut mas am pagamang tam de atim tartrak elam na kay por ben dasin ma atmir tiang actually in special process regitem no do gurits e mas mo ok lagel le biro no mok le mergit kada simbara al biro ko al odol ma al biro ko relang maudo do madalong ok tiak ap do spera ka mission al mom su bringi kut maklere ka mendra ngi solution ka banya ka nyawasi gire lo o mesertial de kada perir di wasi Ilang ngarnya to my understanding ngarnya bill ngara madala house ngara madala chechi ay committee house of delegates el ndaksal madangale al sila ndra gisang anding goreng so sing ngarnya bill address ring imta ko la sing I hoping mo nga te al ra ora public hearing comment mang toli ga dito comment adira mo nga seul kut maklala al mo ngi mo ngaria ngaram tala house of delegates ngara committee rasyon yung double delegate ng mga ngigir el memo ta sa Oy sim ngigir el memo da sa el memo al sungul hindi yung otong tiang klele okay sebem lo tiang kleme Lego ko mi rogoy nga Jennifer di geren mora attorney Toribio self time ralom pera late Mirail Cabrina la del ultimo doria hospital el niam le adaralla ni ya kumrang alwase sege del timing en direct kalam le president del time el
lulutil wase instead amlora PPLA while lulutal mora a state lora Goror state makarigal mornia ase segid el time ral adara la ra gaigid el masra ul mawang ngara sel new the swim as an attorney did el waseng mo Clarra state Goror state azang ngumilabol Clarra PPLA ya ongerul gariga wase ang gorang manamo close to goy ra belul wase ang ani sel triple P public private partnership el gora betol talo del license maray ra belu wase ngaria close investor el swal mga willing al magadaarura hospital rangob el pasyo magadaarura hotel ra sial nga niya hospital makarigal mo ra attorney Toribio ngal niya me former president Rablo Belao wase ngaringi satting wase public public private partnership moringi akli si ella government el musayis el ngul masa a private el abel magadarura hotel relocate ra hospital kami ang tingel wase ang ripkal clan na mewin apkulasyul mar adara am loluta at nga adangar kaswal mangar amay mangar kabasang ma away gariga ase magara instead ra marura public private partnership al sumang maral toy magara bay the really a public magara the really by Smith Crowell the relocate sa hospital gong the bagagi tial magala hospital tial ocean front ogore the subdivide the nin moraro will adal tiram la displaced al up soril malmol malkier orior le kami am dingel wase tangari ar adal they live from paycheck to paycheck al tanganya at samir rababel daw bandin dira kamal gota ero mase agora di so kalmo al swel angal former president Johnson Toribio ngal gumrang al wase you left the legacy malumi la relem el west especially sen ngaranandeng el kamral lararumum ra o mashol milat kraat ulgong ang sabi el mut el nesa betoglurio del waisel ay gel low cost housing el ngaranandeng mak otanga rahmalungi lurelem otanga rahmalungi lul baswem el less of M as a PCM as a president at that time am less of M decide was say okay tell hospital a government and therefore more PPLA di osangem am le mangat te aroy magagilngay as in your power and your authority and mun masagay SPLA makotangaw malmon malwase ulgom ng kada mo bekal thank you kada maral mo marito lo sigar adal malat kal dire lablu marat mal masulang mal masawa delegate Jennifer Sungiyama sel gotel tukoy dili agumdas yung aluwid nga kaulum teera kabrilang sel tay maral bornya eminent domain al malar sel luut marabasang mo hospital ya hospital maaringi dirak pok president dir nga ramol time dirak pok president sel time masi dinakal pol koktela state orior mo lebeng KSPLA dik koktela kabrilang matrikal baby retir emergong nga government tamaran national government ta hospital eminent domain marar rogir timela nakamura sang o isigi del time Mesem meral eminent domain ringi manggel maas ma bibiringa silu kaudod ya utman lokal ra kabelment loterak ra eminent domain tim na kabel lokal state or anybody else ya number 2 silguk togoira PPA public private partnership ada kudang la iselse aktim telo sempay ngaringira airport sel public
public-private partnership ang marura terminal building mo. Hindi na ko ito niya nga kapsang nga kabo. Mayun sa kabo, yung ina kabo. Hindi rin ako itong alin. Akpay din later Jennifer singam lo touch sel wa se pai lo kay gisel au mena kaskrel se mer ko pos il ko sapti pai dringi That's ngakala kalwiden sel ka burser ngai sa la adi regal blal temla planning and zone akmak makmadangeleng aklo attender sel hearing ra makmilngat adul in support lo se memel pol se el mekegi e mer ko pos el Pol sapti bay direngi Rosa Alis el morar tokal ador olor tir osi kalis. malungil. Matam le rezone ngil mo residential commercial. Akum das yang ngil existing sebagai la state government order lo mes ngi by start move in that direction. E se lo spera PPA, public-private partnership, e kante mautma. Mo accommodate investment, kung das hindi kal lungir wala kin por belaw, hindi kal for public interest. Public benefit. Then I say, this power shall not be used for the benefit of a foreign entity. Aquí la sabela guru state negotiate toga absence sabela le mo. Le guru state sabel magay kay galda. Olget galon land owner mo nga gal basir oro asome agi mo kegi. Agi mo muskami agi ngay galut. So LYC. Ay ga toga ro le deal sum gredi dong okra gel da ngari da sabel mo. Get a law with eagle for the benefit of a new landowner. Why? Marlesis marabe is el landowner. It's a complex subject. So first step sa Salvador, el sumo de Amrurti lang. Agire del misa, el mesa aguerro ko lis el blal. Lis ra daw matkula daw bro ro. Siguran sira ang irmalo ng dul ligam lang maya over hundreds. Ak madengay ngar ka sa ngayon si nga ngarinya lis ra daw mlatu ba. Ya yel bebira seguidel lis ra daw na to. Aige suku magama uspe engire melaguk mga durang gel lesi suku magama amake reclamation egalaguk mga durang gel lesi manglagi del mesa ige del rokuy rarau era da Nga ringi record da government sebril dinga lagi lang ringi mes asi pero tir o mes Why say? ngari imora collection moraer Yung hil. Oren sa radio kam. Okay, kapok ng raer. Milto tower kami tego ko pa mal ko ra mga siring ari al to tower ungil ay sa momskid. Por radio kel ko oren sa tel auto mamondara auto ma ko kel wasela ko mlam ko ilbra anu amar pe mga alkosal mga ay ka ngar ka pasang kumama parte ng ngar ka pasang hindi kal kloklela proklamara ila hale egal proklamara ila lo kering ada agara ake kare belum namo kloklir ang ali od sang lama ol cooler kumama ngar ngi ati ko ra gi mo ngel wase am claim mal udan diag kami ulah Allah yang pan magne ikaki de ro ko lo sa de la última aswa lo ni te lo se ka bom mari ata me se beto sa tal kami e por o que mas como se bel molute se lo de songlo el proclamar ira ar e ko ni te muso ko mam e lo lute me lo mer ko mam ndel kular ad mam ngi ko man sula Si korak man meringil ger mang adi imol sab edel duli say gerel sigia adra la ringi minda ngara public to sa private interest ringi ding maral to koy gerel sum agil la bato ko to ra utma radra amrike la siya amrike la ngania due process sil talbom turungi bol merek en res judicata dia kal mga asim di adra bela dia kas LYC Asku mga unfair, kaya naman hindi unfair. Unjust unfair. sila mara Sabi kitel di maray lukuram ara wala program begitu mang. Asu mangarnya last del grime moger ngi ala ga di dol ngi tetrikal ruba kampol kora osmina program begitu.
Dia malungile kada marenga sula former president Johnson Toribio ma ngirabo no civil may kada diol ngit mo bol sebele ngani atrata alem nutel mera atrata emerald Well, swal. I see. Kamer go bong. Ngil tu tahu Mr. Phillips kom pero baka presidente ma ngilakabo makambes. Ngakamle ngalengir mangamle tu kami kitelor kami. Hindi mo ablol ko na atulwid law du swege ngaka amlengil trar bulurong bedel namara state rorior. Menggire kat protect the interest of state o si silta maradong nabe dangil takam di kal protect the interest adong nabe mengkorawal meltiu raw the strict chal tokol was nga kakbok mul mga rakbok turot tiga rubak di ere mo subes ngi nga akmal bade bakal wasitil altero rubak ka president mangi rakabo ak din si chal tokol malengel ako umaral wasitil alterul rubak ka ungil madangli chal ulela ulotela utum tatitita mel mudra al silsa akmalungin mo nagalisay. Mas lagi da champion da tokora la maiga lo sa tra bekilsi sa to rings. Ti adri ngara ul swal mo tokora vil mo lepede ko sulu mo toy. Adi gul pede kan ya wasi. Magara kame dulu tungu ti al tokol mara welel. Ukti de sura se kame tungu mara welel ra ule tegal utmra. Ati ti time. Tiang mlo roy tiang mlo widra kaskele li segi. Kada malmol malwado wat ya gid lewid tokol men mutral tam mandam isikta blue oror especially blue oror atokol atmel kama madir claimant sa bebira utma ndir makita rusel gudingel wasa state ola baygal kloklam kama malas malay dia kasbel dia kasamang mailing agitil gibel muta rusma dia kasam adral almos ma daiga lang meldura karel belal wasa aburden of proof angar mamal claimant ya state tabay di masa silil ya ulubong lang mul mo malarak lokler ti de marso ada agar-agari la di mo tabadi mul mo mesti ada state mo makita ngo lektire ka protect the interest ta ng rebe protect the interest ta state pakpay ko ulit ti aruba ka wasu kami duluto ngutyar mo ra walel aw walel la kabelment triki de bodo sili ngilo si tiang la wid malu tiru akra kara ro mara kaskel segi del time e bay di sebele bay ko propose ta la so makli segi Ito po segi de bol sebed mo mabino si tiamil tamal la kaskel segi de bol segi de e bay do bal maral may lek madengel was india kal sebel at koy telman ra walel e de bera malengel malu de bera sila bodos mo okril india karolel mal dia kal sebel dik madel was klagar gid amral mo mgid lo la bal moltoy ra klagar matretire ra bulul adr gid madengel ise andik madengel was til al ruba ka dir malungin madengel was ngara mo ra de malel tial mondara bulul bela ma bulul odor especially bulul ngor be nga ka ku kompteri ngara igel sebel mo mgatmak logi at ko tial program na doswal e moda sumur olbi doktor olbi ma olbi odor Lagal mo sumok ko maramara lamal telenga ka diregal tigil mo to may clock clam diregal ma claim endik la mangil tra bulun mo protect the interest ra adra bulun ma adra state ngora wal dire ngwa de ko dilo si check magara aboksis bringa ulak ko to orang irma ra lol ko nga sing ngora de ko dilo sa ka mokmul mo ra hindi segi dia ako ko ni sa kamera tira terwa ruba ka lo tulngu chal mo ra wale ele siligi kora masilsil gerngi de salwa si tiang tilu akra askeleli sei e awul kadam lam ol bagala to mondal mel mutra al time kora di proposal das for al time kadang al deswal ngoy segi de legislator Felix Francisco agi understand mabulur oro emel ma al sila bela rogi na kumesing swal maral loga kasi emel me dula pa tao pilot maklir al time bodo ngei to ngel wasin ngura patak lala ra kaskleli tiang mo sem akil mo ngil lek mo ngel wasar ada diregel na mo yok gi merakal lolak loklir aktir kan mo ngel wasar state ro ram na mo yak me logo de rakal ensure benefit ra loklir ada tirable doel e akentil tiang aburde na ngar mamal climant ya state ta de ore de mira time selulo pong hindi mo lo siang kleleng waklalo lek mamar bebir ko makautok segi dia bai kora aku betul kan ko lugu kan ul soal material ruba ka maungil masatyang mo ngil sisi masal wasing mil gesak ra ka sklel tiang atemel al mel ka balmentri mel mutra al time dos mo kring ala wala
sige taktili mo subesem no da kasi katulor kumiuling sige dawal blara the spirit to oil wala terbider of the shara raklok klam maklok kela belu mar adra belu ma akabel mentor olor kumusula Mr. Telamso Sunela legislator ngarbe edel Felix Francisco mo da kasi elmay din gagi del main mari ati elel guk mlame mang mlaudeng wal mem kardir mlame sa di ay gidel concern ngi ma aigel concern ngi raw alela talulute la public land ma aigel baby la resolution el wasi kadam kar address ngi ma history ngi ngagi di seralmen di wasi ngora di meso isma la program endi tem la mornya ngara na 90 minutes ra long lagal mang kardir mlam sa mlam sil kara aw alela may Kardoling itingil wasi marbe bilar adu wasi ang amori ati eli lemutro mes tial program ra akab sengay ma lemutari agel replaying ra radio mang dida ngongil letiang amo maray rabe kal times iri lemutel morngi mang al sugu mang mori ati elel el boler segid la program ele tamo ngur sera time ra titi ma time ra le gulong lo bal may mang mal lungil agel information bla loto tirgal terul rubak makata o sige desado e dulutel manamolem makata maaraw lang program rigid ma kung mas rite ka ruba kambol ko ramok mo igelas da rire da asmeriti al program rigid Ma'am Saule kambes ka uma rasadoy makan medum logi untila ngirmang agil gulgul tawadi ul deswek nda kum terangi dilad dingil ko share kil cloud ngira nakal ngilay logi wadu le rabway baklatra la nakam agedi tung ya arbulat itil mamaklunyolele mo itakuntil kuman Saule former president Johnson Terbiong ira ka ba hindi ka di last statement ra ka hindi direct di wa gel blal du Johnson wa singa ka direct mle luligiwa logornya ka gidel ngirmang amo sesel wa se mem da kora ada duun edo mesel wa singara kukwa se bedel el provide la information el sukuma kada madangay el mosibirti al mondara o letela utma agom daso en patogam la madung lo de sual el direct al mori choir o angale legislator el dirugul magdong lengari al amo uspe alla ngari al amo uspe alla state legislature remul madirga la national government mendiga gida khtung ya da soktilung adirga mal dibte suik ay si da konterang idil adak martiang mata tamal masaul tirgar rubak etial moreng serngi a program raul de swal magana mal dingul meritiang yak mal mereng asulem o mal masaula